안녕하세요. 저는 한국에서 온 예능 작가 서정원입니다. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya So Jongwon. Saya penulis naskah variety show dari Korea. 점심 맛있게 드셨어요? Gimana? Semuanya udah makan enak? Udah kenyang? 인도네시아 푸드 에낙 스칼리. Iya. 에낙 스칼리. 나시고랭 에낙 스칼리. 나시 빠랑 에낙 스칼리. Nasi Padang enak sekali. 수까? Suka semua? 예능 작가들을 보통 또라이라고 부릅니다. Jadi biasanya kalau misalnya penulis naskah variety show di Korea itu ya emang ya sinting-sinting gitu katanya. 미치지 않고서야 이런 예능을 할 수 있을까? 많이들 얘기하시는데요. Karena hanya dengan semangat yang gila dengan load kerja yang sinting baru bisa menghasilkan karya yang luar biasa. 네, 오늘 제가 하는 강의는 진짜입니다. Nah, jadi yang mau saya bahas sekarang itu adalah fakta yang terjadi di dunia industri K-variety show di Korea. 네, 제 강의를 통해서 오늘 오신 제작자님들께서 많은 도움이 되셨으면 좋겠습니다. Jadi semoga sharing yang saya bagikan kali ini dapat membantu memberikan inspirasi bagi para produser dan teman-teman semua yang hadir di sini. 네, 오늘 저는 세 가지를 이야기할 겁니다. Jadi di kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang 3 hal. 네, 첫 번째는 한국의 인기 있는 예능 프로그램을 소개하겠습니다. Jadi yang pertama-tama saya akan memperkenalkan tentang jenis-jenis program K-variety show yang terkenal di Korea. 네, 두 번째는 리얼리티 쇼 어디까지가 대본인가에 대한 대답을 드리겠습니다. Nah, yang kedua mengenai reality show. Sebenarnya di reality show itu beneran ada naskahnya nggak sih? 네, 그리고 마지막으로 성공하는 예능 프로그램을 만들기 위한 성공 비법을 말씀드리겠습니다. Nah, yang ketiga tentunya itu adalah rahasia program variety show yang sukses itu rahasianya itu bagaimana sih? 재밌을까요? Gimana, seru? 재밌을까요? 네, 재미있습니다. 네. 네. 저는 이제 예능 작가를 하면서 여태까지 제가 있었던 노하우를 바탕으로 노하우와 그리고 이제 어떻게 재밌게 만들 수 있는지에 대한 룰을 말씀드리도록 하겠습니다. Jadi yang mau dibagikan di sini itu adalah berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun di dunia variety show di Korea. 한국에서 방송되는 예능 프로그램 굉장히 많습니다. 근데 제 나름대로 해서 5가지로 추려보았습니다. Oke, jadi sebenarnya banyak banget variety show di Korea gitu ya. Nah, tapi kita akan bahas beberapa di antaranya. 네, 제일 먼저 리얼 버라이어티 프로그램입니다. 지금 대표적인 방송으로 해서 런닝맨 그리고 1박 2일 그리고 무한도전에 대해서 말씀드리겠습니다. Oke, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang variety show sendiri itu banyak ragamnya dan saya akan share di antaranya ada 5. Yang pertama kita bisa menyebutnya dengan real variety show. Itu contoh programnya seperti yang teman-teman bisa lihat di depan. Itu ada Running Man, ada Infinite Challenge sama 2 Days and 1 Night. 네, 1박 2일 프로그램은 한 17년 정도 됐는데요. 이게 굉장히 한국에서는 유명한 프로그램입니다. 혹시 보신 분 계신가요? 1박 2일? Nah, kalau untuk yang 2 Days 1 Night, siapa yang sudah pernah melihat nonton 2 Days 1 Night mungkin bisa mengangkat tangan. Karena program ini sendiri sudah berlangsung selama 17 tahun di Korea. 1박 2일은 대한민국 곳곳을 돌아다니면서 복불복을 하는 게임입니다. Nah, jadi seperti kalau ada teman-teman yang udah nonton variety show 2 Days 1 Night itu, jadi mengisahkan tentang perjalanan para peserta atau panelis ke berbagai pelosok negara Korea dengan bermain kayak lucky draw atau tarik undian gitu. 네, 시즌 4까지 해서 17년 동안 방송이 돼서 이 프로그램이 사실은 런닝맨, 그다음에 1박 2일 그리고 무한도전 같은 경우에는 굉장히 중요한 저희 예능 프로그램에서 원천 소스와 같은 프로그램이라서 제가 제일 먼저 말씀드렸습니다. Nah, jadi sebenarnya karena 2 Days 1 Night itu sudah berlangsung adalah program yang berumur panjang karena sudah berumur 17 tahun. Jadi bisa dikatakan seperti program-program yang berlangsung lama seperti 2 Days 1 Night, Infinite Challenge, Running Man itu adalah kayak rahasia, kayak sos rahasianya untuk industri variety show. 네. 무한도전이라는 프로그램 혹시 보신 적 있으신가요? Ada yang sudah pernah lihat yang bagian tengah yang Infinite Challenge, mungkin 무한도전. kalau misalnya dalam bahasa Korea 무한도전 dia Infinite Challenge. 네, 이 예능 프로그램은 6명, 7명이 되는 찌질한 인간들이
끊임없이 도전한다는 한 줄 컨셉이 있는데요. Jadi intinya konsep ini adalah terdiri dari 5 orang peserta, 5 sampai 6 dia peserta yang tampak konyol dan lucu gitu ya, yang ngegemesin, yang mereka selalu men-challenge gitu, men-challenge tantangan tanpa batas. 네, 지금 이 프로그램 종영되긴 했지만 한국 예능이 발전할 수 있게 굉장히 도움을 많이 준 원천 소스와 같은 프로그램입니다. Nah, sayangnya kalau yang untuk yang Muhandojon atau Infinite Challenge itu saat ini sudah tidak tayang lagi. Tapi terlepas dari itu semua, dari program ini juga membawa atau mempengaruhi industri variety show di Korea. 두 번째는 관찰 예능입니다. 오늘 제가 말씀드린 두 번째 카테고리의 리얼리티 쇼 어디까지가 대본인가 이 이야기에 대한 그 관찰 예능에 대한 프로그램인데요. Nah, yang kedua yang mau saya bahas di sini adalah ragam kita bisa sebut hiburan observasional atau reality show. Di sini nanti kita juga akan kupas bagaimana apakah ada naskah atau skrip dalam reality show. 네, 스튜디오에서 패널들이 앉아 있습니다. 근데 VCR을 봐요. 그걸 보면서 막 토크도 하고 그리고 또 VCR에 대한 이야기를 첨가해서 얘기를 해줍니다. Jadi mungkin teman-teman pernah nonton suatu program atau siaran di mana ada di satu studio itu para bintang tamu duduk dan ada sebuah VCR atau video yang diputar sementara para bintang tamu dan panelisnya mengomentari acara VCR tersebut. 한마디로 관찰한다는 얘긴데요. Nah, jadi ini yang disebut dengan reality show. 혼자 사는 사람들이 어떻게 사는지 관찰하고 Jadi ada program yang berbicara tentang I Live Alone di mana menyoroti kehidupan para lajang. 네, 슈퍼맨이 돌아왔다 보신 분 계신가요? Mungkin ada 슈퍼맨이 yang 들어왔다. The 너무 Return 귀여운 of Superman, ada yang penonton. Oh, cukup banyak 감사합니다. ya. 네. Terima kasih. 네, 어떻게 육아를 하는지를 관찰하는 프로그램입니다. Untuk program The Return of Superman, bagi yang sudah tonton, tentunya kita tahu bahwa program ini menyoroti bagaimana sih parenting itu, bagaimana lika-liku untuk membesarkan anak itu seperti apa. 네, 이렇게 관찰 예능이 많아진 이유에 대해서 여러 가지가 있겠지만 가장 중요한 건 간접 광고, 돈 때문입니다. Jadi sebenarnya alasan kenapa sekarang juga di Korea itu marak banget reality show bermunculan itu ada banyak beberapa faktor, tapi salah satu faktor terpenting adalah karena menghasilkan uang dari iklan. 네, VCR에서는 사실 광고할 게 너무 한정되어 있어요. 스튜디오에서는. 근데 VCR 같은 경우는 야외 촬영이기 때문에 갑자기 화장을 할 경우에는 광고가 붙겠죠. Nah, jadi karena kan di sini menampilkan VCR, di VCR juga bisa terlihat kalau misalnya di sana mungkin ada tokohnya lagi misalnya ada dandan, jadi bisa dipakai sebagai product placement iklan di sana. 네. 이렇게 이제 관찰 예능에 대해서 조금 이따가 자세하게 말씀드리겠습니다. 세 번째 좀 빠르게 얘기하겠습니다. 강의와 토크쇼에 대한 이야기인데요. Oke, nanti untuk lebih dalamnya akan dijelaskan lagi di next selanjutnya. Tapi sebelum itu kita beranjak ke yang ketiga, itu ragamnya adalah ragam pengajaran plus talk show. 지금 한국에서는 일반 강의쇼 그리고 토크쇼는 좀 사라지는 추세입니다. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang show di Korea yang hanya berbicara tentang pengajaran atau yang hanya berbicara tentang talk show saja, jenis-jenis acara tersebut tuh sebenarnya sudah mulai lenyap trennya. 그런데 여러분도 많이 보셨을 것 같은데요. 유퀴즈 언더블럭이라는 이 프로그램 같은 경우에는 대박이 나고 성공한 포맷으로 굉장히 전 세계에 알려져 있습니다. Nah, tapi salah satu sebenarnya talk show yang berhasil dan menarik minat para penonton itu salah satu adalah You Quiz on the Block. Ini para penonton di Korea tuh sangat-sangat antusias menonton acara talk show ini. 네, 이 포맷이 대성공할 수 있었던 이유는 토크쇼에 퀴즈라는 굉장히 재밌는 장르를 다시 넣었기 때문입니다. Nah, kenapa You Quiz on the Block yang termasuk acara talk show itu masih digemari di sana? Karena di dalam acara talk show-nya itu disisipkan dengan kuis-kuis yang menarik. 네, 그래서 유퀴즈 언더블럭 같은 경우에는 최근에 전 세계 부자인 빌 게이츠가 한국을 방문했는데 여기 유퀴즈 언더블럭에 출연까지 했습니다. Jadi saat ini untuk You Quiz on the Block itu juga tidak hanya terkenal di Korea, tapi di seluruh negara juga mengenal acara ini. 네, 그 정도로 이제 지금 토크쇼나 강의쇼에는 한 가지만 있으면 안 되고요. 퀴즈쇼나 게임 같은 게 같이 결합이 되어야지
예능이 성공할 수 있다는 것을 말씀드리는 겁니다. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang variety show yang sukses, itu saat ini tidak bisa hanya topiknya temanya pengajaran saja atau talk show saja, tetapi harus menarik. Salah satunya adalah menggabungkan antara talk show dengan unsur-unsur seperti kuis, acara-acara games seperti itu. 네, 네 번째 음악 예능입니다. Nah, untuk yang ragam variety show yang keempat itu adalah hiburan musik. 네, 음악 노래만 부르면 재미가 없습니다. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang acara musik atau acara hiburan musik, garing banget gak sih kalau misalnya cuman hanya memperlihatkan orang yang nyanyi aja? 지금 보시는 복면가왕, Nah, sekarang yang terlihat di depan itu salah satunya King of Mass Singer. Mungkin ada yang udah pernah nonton. 네, 너의 목소리가 보여. I Can See Your Voice. 여기에는 미스터리 장르가 들어가 있어요. Nah, di dalam kedua program ini, dalam program musik ini, itu dimasukkan unsur yang misterius gitu. 네, 가면을 쓰고 노래를 부르는데 노래를 너무 잘 불러요. 이 사람이 누굴까? 너무 궁금하죠. Jadi untuk King of Mass sendiri, itu konsep dari acara hiburan ini adalah para penyanyi itu memakai topeng. Jadi para penonton tuh kayak penasaran, siapa ya yang nyanyi ya, siapa ya gitu. Jadi kayak penasaran. 네, 끝까지 보게 됩니다, 이게. Jadi that's why itu menarik para penonton untuk menonton dengan tenang sampai akhir. 네, 너의 목소리와 보여라는 이 음악 프로그램도 똑같은 노래를 부르는데 이 안에 진짜 가수가 있어요. 누가 가수일지 궁금합니다. 사람들이 끝까지 보게 돼 있습니다. Untuk yang acara I Can See Your Voice, bagi yang belum pernah nonton, ini acaranya itu adalah para penonton tuh menebak mana benar-benar penyanyi yang pinter nyanyi, mana yang hanya lip sync saja. 네, 시청들의 호기심을 자극해서 끝까지 보게 만드는 것이 음악 예능이라고 할 수 있습니다. Jadi inti dari hiburan musik yang menarik adalah kita harus bisa memasukkan suatu unsur yang menarik rasa penasaran penonton sehingga penonton itu tetap duduk sampai akhir untuk melihat acara kita. 네, 마지막으로 OTT 예능인데요. Oke, untuk yang ragam kelima yang terakhir adalah OTT. OTT 예능이 많이 보셨을 거예요. 근데 이 예능의 특징이 있습니다. Mungkin teman-teman banyak yang sudah nonton dari yang OTT yang di Netflix ini, dan tapi ada karakteristik dari OTT. 네, 엄청난 자본력으로 이 방송들을 만드는 거예요. Tentunya kalau misalnya di OTT itu butuh capital atau butuh modal yang besar. 그리고 솔로지옥 다들 좋아하신다고 얘기 들었습니다. Saya mendengar bahwa salah satunya Single Inferno itu terkenal banget di Indonesia ya. 네, 매우 야합니다. Nah, jadi 섹시해요. ini memang kalau bagi yang sudah nonton Single Inferno itu sensual ya dia. Gitu. 네. Salah satu program yang sensual. 네, 이렇게 해서 제가 나름대로 5가지로 예능을 소개해드렸습니다. 재밌는 방송들 있으신가요? Nah, jadi sampai saat ini saya sudah membahas tentang 5 ragam untuk K-variety itu sendiri. Seru nggak, teman-teman? 네, 재미있습니다. 네, 예능인데 아무도 안 웃어요. 세룬가? Soalnya saya bingung, ini sebenarnya variety show. Kalau variety show kan biasanya banyak orang yang senyum-senyum, di sini kok mukanya serius semua gitu. Jadi seru ya? Seru. 또 이제부터 재밌는 얘기 해드리겠습니다. Oke, sekarang lanjut, kita mulai lagi. Saya akan bagikan hal-hal yang lebih seru lagi. 네, 본격적으로 제작 노하우에 대해서 말씀드릴 건데요. Jadi saya akan membahas lebih dalam lagi untuk know-how yang saya pelajari. 네, 리얼리티 대본을 제가 예능 작가를 하다 보면서 다들 질문하는 게 있어요. Jadi sebenarnya sebagai penulis naskah skenario variety show dan reality show, banyak orang yang bertanya, ada nggak sih naskahnya? 어디까지가 대본이에요? Dan sampai sejauh mana naskah itu ditulis? 어디까지가 애드립이에요? Terus sampai sejauh mana improvisasi itu dilakukan? 네, 대본은 있습니까? Nah, beneran ada nggak sih naskah atau skripnya ya? 네, 말씀드립니다. 대본 있습니다. Dan jawabannya ya, ada skripnya, ada naskahnya. Jadi sebenarnya untuk bagian kiri itu yang tulisan Korea itu sebenarnya itu adalah naskah atau skrip. Nah, tapi untuk para kita bilangnya para peserta yang tampil di sana itu tidak plek ketiplek ngikutin naskah yang ada, tapi yang penting mereka bisa tahu intinya dan emosi apa sih sebenarnya yang harus misinya mereka menyampaikan emosi apa.
네, 대본에는 룰이 있고요. 그 다음에 캐릭터를 만들어준 것뿐입니다. Jadi sebenarnya dalam naskah selalu ada aturan gitu, ada rule-nya. Dan masing-masing rule itu menciptakan karakter sendiri. Karakter tokoh itu maunya seperti apa. 네, 다음에는 현장 대본이라고 또 있습니다. Nah, yang selanjutnya kita akan ada juga yang naskah yang dibuat langsung direct on the spot. 네, 촬영 현장에서 작가들이 스케치북 아시죠? 스케치북 이런 거에 지식사항을 적어서 현장에서 보여줍니다. Teman-teman mungkin udah ada yang tahu untuk papan skrip. Jadi kalau misalnya ada syuting gitu ya, kru produksi itu ada yang bawa-bawa papan gitu. Terus itu papan itu sebenarnya isinya mengarahkan, memberikan instruksi. 뭐라고 적었을까요? Kira-kira apa ya, instruksi apa coba kira-kira yang ada di papan tersebut? 더 열받게 해. Nah misalnya, ayo buat lebih kesel lagi dong gitu. Ayo kamu buat lebih kesel lagi ya gitu. 네, 제가 그냥 지어낸 얘기고요. 현장에서 지시사항을 전달해 줍니다. Jadi intinya papan skrip itu diarahkan untuk para peserta di situ untuk memberikan instruksi kepada mereka sehingga mereka bisa mengikuti instruksi tersebut. 이렇게 대본이 있고 또 현장에서 작가들이 계속 써주는 지시사항이 현장 대본이라고 해서 계속 스크립트를 날려줍니다. 그래서 예능이 만들어집니다. Jadi intinya ada naskah yang memang sudah ditulis dari awal, tapi ada naskah lapangan ya, yang tadi ketika proses syuting itu berlangsung, itu para penulis itu juga melihat situasi atau sikonnya gitu, dan mereka selalu memberikan arahan tambahan lewat papan skrip tadi. 네, 이번에는 큐시트에 대한 이야기를 해보도록 하겠습니다. Kali ini kita akan membahas tentang cue sheet. 조금 전에 강철 부대 같은 경우에는 대본을 출연자들 다 같이 봤습니다. Kalau misalnya yang tadi yang Steel Troops, jadi judul bahasa Inggris tadi yang kita tonton itu judulnya bahasa Inggrisnya Steel Troops, itu dia ada naskahnya yang biasa dibaca sama-sama. 네, oleh 근데 런닝맨 pesertanya. 같은 경우에는 좀 특수한 케이스인데요. 최종 미션이 발해가 되면 안 돼요. Jadi kalau untuk acara Running Man itu sendiri, bahkan para pesertanya itu tidak tahu misi akhirnya itu apa, karena memang tidak boleh bocor. 그래서 이 대본과 큐시트들은 제작진들이 보기 위해서 만든 큐시트라고 얘기할 수 있습니다. Jadi sebenarnya skrip dan cue sheet yang dibuat di Running Man itu sendiri sebenarnya diperuntukkan buat tim produksinya itu sendiri dan kameramen. 그렇다면 이 큐시트가 이 프로그램에 있을 때 한 가지일까요? Nah, jadi kira-kira nih kalau misalnya program berskala seperti Running Man, cue sheet dan naskahnya kira-kira cuma satu atau banyak? 런닝맨이 대단하고 여태까지 인기를 유지할 수 있었던 거는 이 큐시트가 굉장히 많다는 거예요. Jadi alasan kenapa Running Man itu bisa bertahan sekian lamanya dan tetap menarik karena cue sheet-nya itu nggak hanya satu teman-teman, tapi banyak. 네, 플랜 A, B, C, D, E, F 쫙 있습니다. Jadi semuanya itu dibuat plan, skenario plan A, B, C, D, E, F. 네, 거기에 따른 큐시트들이 다 있고요. Jadi semua masing-masing plan yang udah disiapkan itu masing-masing punya cue sheet-nya sendiri-sendiri. 네, 카메라 감독님이 보시는 큐시트. Jadi cue sheet-nya itu juga dibedakan antara kameramen, cue sheet yang dibuat untuk kameramen, 네, 매니저들이 보는 큐시트. cue sheet yang dibuat untuk manajer. 이런 종류의 것들이 굉장히 많다는 겁니다. Jadi banyak banget kategori cue sheet-nya itu sendiri dan beda-beda. 왜냐하면 이게 발해가 되면 안 되기 때문에 그때그때 상황을 알려줘야 되는데 제작진 작가들이 이것들 하나하나 다 섬세하게 만들어준다는 게 런닝맨의 그 인기 비결이라고 생각합니다. Jadi inilah gitu alasannya kenapa, karena para penulis itu benar-benar bekerja keras gitu ya, menyiapkan dengan teliti. 네, 그래서 지금 런닝맨에는 큐시트가 있고 대본이 있다. 단 이거는 PD와 작가들만이 볼 수 있는 것이다. Jadi intinya ada naskah dan cue sheet, tetapi hanya tim produksi saja yang bisa lihat. 네. 그리고 오프닝 같은 경우에는 유재석 씨한테 보여주는 경우가 있긴 하지만 사실 이 오프닝도 사실 보여주지는 않는다고 합니다. Naskah opening sebenarnya juga ada, tapi nggak selalu diperlihatkan di awal, bahkan kepada MC-nya sendiri, si 유재석 itu sendiri. 런닝맨 같은 경우에는 굉장히 제작이 복잡하고 저도 너무 궁금했어요. 제 런닝맨을 만든 게 아니기 때문에. Jadi sebenarnya berhubung saya juga nggak membuat acara Running Man ini secara langsung, saya juga penasaran juga gitu sebenarnya. 세룬가? Seru nggak? Seru nggak? Seru. Seru nggak? Seru 박수 nggak? Oke, boleh tepuk tangan. 네.
여기까지 지금 제작 그 리얼리티 쇼에 대본이 있는가에 대해서 제가 말씀을 드렸는데 대본은 있다. Oke. 큐시트도 있다. Oke, jadi sampai saat ini sudah terjawab ya teman-teman pertanyaan apakah skrip itu ada atau Q-sheet itu ada? Jawabannya yes, ada. 네. 이제부터 제일 중요한 성공하는 예능 프로그램 만드는 비결에 대해서 말씀드리겠습니다. Nah, sekarang saya akan sharing tentang rahasia kesuksesan K-Variety Show itu seperti apa. 자, K 예능이 성공하는 이유가 뭔지에 대해서 제가 4가지로 한번 비결을 만들어 봤는데요. Jadi ada 3 resep rahasia kesuksesan dari K-Variety Show itu sendiri. 네, 첫 번째는 훅입니다. Yang pertama itu biasanya kami sebut dengan hook. 훅! Hook, boleh ikutin? Hook, 따라해 주세요. 훅! hook. 네. 네, 훅은 네, 약간의 중독성을 저는 표현하고 싶습니다. Jadi hook yang dimaksud itu adalah sesuatu yang bisa bikin orang tuh dalam tanda kutip kecanduan, adiktif ya. BTS의 다이나믹. Ya seperti Dynamite dari Dynamite, BTS. 네, 블랙핑크의 뛰어나 아니면 데몬 헌터스의 골든. Atau Blackpink, terus atau yang lagu Golden yang sekarang lagi hits ya. 네, 중독적으로 그 따라 부르게 되잖아요. Nah, jadi ketika kita mendengar lagu-lagu ini kan orang kayak spontan ngikutin ya, ada kayak nyandu gitu, adiktif dia sifatnya. 네, 한국 예능 역시 중독적으로 계속 보게 되는 힘이 있습니다. Jadi memang K-Variety Show itu harus ada unsur adiktif. 어떻게요? Gimana caranya? 캐릭터입니다. Karakter. Jadi penciptaan karakter. 네, 런닝맨의 이광수 씨가 Nah, kalau Running Man ada Lee Kwang Soo. 네, 아시아 프린스가 될 걸 아무도 상상 못했습니다. Kan julukannya Asian Prince ya. Tapi sebenarnya karakter Kwang Soo ini bahkan tim produksi Running Man sendiri tidak memprediksi bakal booming seperti ini gitu 네, karakternya. 이것이 캐릭터의 힘입니다. Nah, that's why inilah kekuatan dari penciptaan karakter itu sendiri. 네, 자, 두 번째 Yang kedua, 과연입니다. yang kedua itu adalah tentang hasilnya. seperti 과연 apa. 따라해 주세요. 과연. 과연 itu benarkah? 정말, really gitu kan? 정말. 네, 따라해 seperti 주세요. itu. 정말. 정말, 과연. 과연. 네, 이 과연이라는 거는 결과를 궁금하게 하는 방법인데요. 첫 번째, 자 네. 보시면 퀴즈. Oke, yang pertama yang susunannya membuat penasaran itu adalah yang pertama dengan kuis. 네, BTS의 B가 나왔는데 정답을 맞췄을까요? 궁금하시죠? Jadi yang tadi kan tentang BTS. Penasaran kan jawaban yang benar tuh kayak apa sih jawaban yang benar? 네, 궁금해가지고 사람들이 광고가 나오는데 계속 보고 있어요. Jadi walaupun ada iklan gitu, penonton tetap setia nungguin karena mereka penasaran dengan jawabannya. 네, 두 번째 프로그램 복면가왕이었습니다. Kalau yang kedua tadi kan King of Masked Singer ya. Jadi itu siapa sih yang pakai topeng yang penyanyinya gitu. 네, 둘 중에 누가 이겼을까? 노래를 너무 잘하는데 둘 중에 누가 승자가 됐을까 궁금합니다. Jadi kompetisinya kan bersaing ketat tuh, dua-duanya sama-sama bagus nyanyinya. Dari dua ini siapa sih yang akan menang? 계속 얘기하죠. 바로 이거 거의 1분 정도 하는 것 같아요. Jadi kalau misalnya di studio tuh udah pokoknya yang ini yang menang gitu. Mereka kayak excited gitu, semangat nungguin, ngeliatin siapa yang menang. 그런데 사람들이 이거 끝나고 광고가 나오는데 계속 보고 있습니다. Nah, tapi walaupun belum diumumkan hasilnya dan ada iklan, tapi tetap aja penonton akan setia nungguin hasilnya. 네, 그리고 세 번째 게임에서는 누가 끝까지 살아남고 벌칙은 누가 받을까 궁금하죠. Terus biasanya kalau misalnya dalam setiap permainan game tuh, kalau teman-teman amatin lagi nonton variety show Korea, kan ada yang menang tapi ada juga yang kalah yang dapat penalti. Jadi kita mau lihat siapa nih kira-kira yang dapat penalti. 네, 이렇게 결과를 궁금해하는 구성법 3가지를 말씀드렸는데요. 퀴즈, 순위, 그리고 게임입니다. Oke, jadi cukup ingat 3 hal yang membuat rasa penasaran ini ya teman-teman, yaitu kuis, kompetisi, dan game. 네, 여러분들께서 과연 아까 저희 두 번째 성공하는 프로그램의 성공 비결 두 번째 과연 거기에 제가 지금 구성법 3개를 말씀드렸습니다. Jadi yang baru saya bahas ini adalah berbicara tentang tadi yang unsur yang kedua, yang benarkah gitu, yang hasilnya apa gitu. 네, 자, 세 번째 핫이 있다. Jadi K-Variety itu selalu punya unsur yang hot gitu. 네, 핫이라고 하는 거는 저는 선택이라고 말씀드리고 싶습니다. Jadi hot ini relate dengan pilihan, dengan choice. 여기서 보시면 왼쪽은
안효섭 씨. Yang ketiga ini yang sebelah kiri tuh aktor An Hyo-sop. 안효섭 씨 아시나요? Tahu kan? 네. 네. 자, 8월 달에도 네. 왔었다고. 네. Oke. Jadi ini terkenal ya, An Hyo-sop. 네, 사내맞선이라는 드라마를 통해서 굉장히 유명해진 안효섭 씨와 오른쪽은 김준호 씨라고 해서 한국에서 굉장히 유명한 개그맨입니다. Oke, jadi aktor An Hyo-sop itu terkenal banget, apalagi pas waktu itu ada bisnis proposal ya. Dia main di bisnis proposal dan itu booming banget. Dan kalau yang sebelah kanan itu aktor komedian gag yang terkenal di Korea yaitu Kim Jun-ho. 네, 여러분 지금 제작자입니다. 예능 프로그램 만드셔야 돼요. 진행자를 누구를 선택하시겠습니까? Oke, let's say sekarang kita simulasi teman-teman di sini adalah tim produksi yang akan membuat sebuah acara variety show. Dari dua orang ini, mana yang akan teman-teman pilih untuk jadi pesertanya, variety show-nya? 누구 선택하시겠습니까? Siapa yang akan dipilih? An Hyo-sop atau Kim Jun-ho? Kim Jun-ho입니다. 역시 프로, 오케이. 프로십니다. Oh, pro, 네. udah pro teman-teman ya, 네, mantap. 우리는 프로잖아요. Karena 네. kita semua di sini memang pro ya. 예능 프로그램 만들 때는 제작자들은 우리가 원하는 것을 해줄 수 있는 진행자가 필요합니다. Jadi sebagai tim produksi acara variety show, tentunya untuk tokoh-tokoh atau panelis atau peserta yang kita pilih untuk acara kita itu harus sesuai dengan karakteristik variety show kita. 네, 프로그램이 잘 되느냐 못 되냐는 그 진행자의 존재감이 문제가 아니라 얼마나 잘 제작자가 선택을 해서 그 사람을 우리 편으로 만들어서 같이 호흡하냐가 중요한 선택이기 때문입니다. Jadi memang keberhasilan suatu variety show itu nggak hanya bergantung sama para pesertanya itu sendiri, kepopuleran para peserta itu sendiri, tapi bagaimana para tim produksi itu bisa jeli untuk melihat siapa yang paling tepat untuk membawakan acara ini. 왼쪽은 K-팝의 아이브입니다. Yang ketiga K-pop IVE. 아이브. 그리고 오른쪽은 인도네시아 신인 그룹 노나라는. Yang sebelah kanan 네. Nona. 아시나요, 노나? Ada yang tahu girl band 선택을 Nona? 제대로 못했습니다, 제가. 네. Oke, ya pastinya kalau misalnya untuk K-pop gitu pastinya kita akan pilih yang IVE ya. 네, 제가 선택을 잘 못했는데. Iya, 네. tapi kalau ngelihat ada dua girl itu sama-sama oke, saya juga bingung mau milih yang mana. 네, 진행자 입장에서 아이브하고 노나를 선택하라고 했을 때 여러분은 누구를 선택할까요? Nah, tapi kalau teman-teman jadi produser, girl band mana yang akan teman-teman pilih? Mau yang K-pop IVE atau yang Nona? 노나도 있고 아이비도 있어요. 네. 네, 제가 설명드린 것처럼 선택은 노나를 해야 합니다. 왜냐하면 제작자잖아요. 제작자는 우리의 마음. 왜냐하면 아이브 같은 경우에는 한 번밖에 없는 단발성이고 시청률을 높일 수 있지만 사실은 노나는 계속 열심히 해줄 수 있는 캐릭터라고 제가 말씀드리고 싶습니다. Kalau misalnya sebagai produser dan yang untuk yang pasar di sini saya pasti akan memilih yang Nona ya, karena masih bisa kita kembangkan dan sesuai dengan pasar Indonesia gitu. 네, 적재적소의 선택이 프로그램의 성공 비결을 좌지우지합니다. Jadi intinya kita benar-benar harus pintar dan jeli dalam memilih siapa yang akan terlibat untuk membawakan acara reality show kita. 네, 마지막입니다. 성공하는 비결 Ini 뭘까요? yang terakhir, oke, rahasia yang keempat. Apa sih rahasia suksesnya K-Variety? 네, 명확한 컨셉. Jadi K-Variety itu harus selalu punya konsep yang jelas. 네, 한 줄로 설명을 했을 때 딱 떨어지는 컨셉. 네, 이것이 명확한 컨셉입니다. Jadi konsep yang jelas itu adalah konsep yang bisa dijelaskan dalam satu kalimat. 지금 그림에서 보면은 엘리베이터 씬입니다. Nah, ini ada adegan di lift nih. 네, 왼쪽은 신입사원이고요. 오른쪽은 사장님입니다. Yang sebelah kiri itu baru produser baru ya, produser baru masuk. Yang sebelah kanan itu direktur, ketemu dengan Pak Direktur. 주차장에서 만났어요. Nah, terus habis itu kebetulan ketemu nih dia di dalam lift ketemu. 네, 사장님이 이 신입 PD한테 지금 무슨 프로그램 기획하고 있습니까? Nah, terus direktur tanya kepada PD baru, kamu lagi buat apa acaranya? 네, 신입사원은 금방 내리겠죠. 사장님은 가장 꼭대기층으로 갈 겁니다. 짧은 시간 안에. Jadi intinya
Kalau misalnya biasa kalau di Korea itu kalau misalnya lantainya direktur paling atas. Kalau misalnya si apa yang para bawah-bawah tuh agak di bawah. Jadi dari tingkat bawah ke atas itu kan pasti kita ada waktu ya, hanya cuma punya berapa detik gitu lah ya untuk menjelaskan kalau misalnya kita ketemu Pak Direktur di lift. 네, 주어진 시간 안에 짧은 시간 안에 한 줄로 빨리 얘기해서 사람들이 이해할 수 있는 프로그램 이게 성공할 수 있는 비결입니다. Jadi ini rahasianya. Kita harus bisa menjelaskan kepada beliau hanya dalam waktu singkat, hanya dalam waktu satu kalimat. 네, 결론을 맺겠습니다. Oke, ini kesimpulannya. 재밌었습니까? Gimana seru nggak nih? 네, K 예능은 사실은 수많은 작가들과 PD들이 굉장히 회의를 많이 해서 결정 지어지는 그런 결과물입니다. Ya, jadi itu adalah kondisi K-variety show tuh di Korea. Kita sudah membahas dari awal sampai akhir. 네, 리얼리티 쇼 어디까지 대본일까? 다 대본이라고 말씀드렸죠? Nah, tadi kita sudah menjawab juga sampai sejauh mana sih naskahnya itu ada. 네, 그리고 성공할 수 있는 비결 제가 얘기 드렸는데 기억나십니까? 첫 번째, Nah, jadi saya barusan banget nih beberapa detik yang lalu membagikan tentang rahasia program kesuksesan variety show. Ada yang masih ingat gitu yang pertama rahasianya sukses? 뭐죠? 후! 두 번째, 과연. Yang kedua, 세 과연. 번째는 뭘까요? Yang ketiga tadi? 핫! Hot. 다들 hot. 잤나 봐요. Wah, keren banget ya teman-teman, masih ingat semua ya, hebat. 네 번째, 한 줄 컨셉입니다. Yang keempat adalah konsep yang harus bisa dijelaskan cepat, ringkas, padat dalam satu kalimat. 네, 제가 알려준 이 노하우를 통해서 우리 인도네시아의 제작자님들께서 재미있는 프로그램 많이 만들어 주셨으면 좋겠고요. 그리고 어떤 방송이 탄생할지 많이 기대가 됩니다. Jadi saya berharap dengan semua sharing dan knowledge dan pengalaman yang saya sharing pada kesempatan kali ini bisa membantu para produser dan para penulis dan teman-teman di sini untuk membuat karya yang luar biasa bagi bangsa ini. Ya. 네, 좋은 방송 많이 만들어 주십시오. Iya, ditunggu untuk karya-karya selanjutnya teman-teman. 네, 뜨라마까시. Terima kasih. 감사합니다. 합작을 하려고 하는데 이 나라별로 제작비가 다르잖아요. Tadi saya mengajak kita berkolaborasi ya, tapi setiap negara itu pasti punya dana produksi itu yang berbeda-beda. Jadi gimana caranya supaya kita bisa kolaborasi? 저는 여러분에게 첫 번째로 추천하고 싶은 이야기는 디텍티브 스토리입니다. Tapi kita juga harus lihat karya-karya masa lalu. Salah satu karya yang ingin saya kenalkan sama teman-teman adalah